हायनो हाय तांसालदि बर कुमारघाटनि दिउटै मावा बाखलै थैनानि जायतखा बिसिनि सिबा उमरनि खरकसा हामजुग बिनि मुं केया देबनाथ फियाबो अ हामजुगनो तैमावा बाखलै थांमानि नुगै तैमानि खसावै तिखलै लायखा गाना गिना आमसायनि लुकुरक आबनि यागलो कुमारघाट साकामनगो तलांगै थांगाबनो फायार सार्भिसनि आदंरक आबनि यागलो रहर जाखाबनो उनकुटि हांकर साकामनगो नुखुंनि जोंजालंनो तैयै तांसालदि बर कुमारघाटनि दिउटै मावा बिसिनि सिबा उमरनि खरकसा हामजुग बाखलै थैनानि जायतकमानि पार्टी मुंगो गोमांमा सालायखा आमसायनि जत लुकुरक हामजुगनि मुं केया देबनाथ पार्टी मुंनि लगे लगेनो कुमारघाट साकामनगो तलांगै थांगाबनो फायार सार्भिसनि आदंरक आबनि यागलो रहर जाखाबनो उनकुटि हांकर साकामनगो कक्टुमाव साइमानखा तांसालदि बर नुखुंगो तंमानि जोंजालंनो तैयै खा खामजागै कुमारघाटनि दिउटै मावा बाखलै थैनानि जायतखा कुमारघाट सुकान्त पाले आमसायनि तापस देबनाथनि बिहि केया देबनाथ फियाबा अ हामजुगनो तैमावा बाखलै थांमानि नुगै तैमानि खसावै तिखलै लायखा गाना गिना आमसायनि लुकुरक आबनि यागलो कुमारघाट साकामनगो तलांगै थांगाबनो फायार सार्भिसनि आदंरक মধ্যবয়স্ক মহিলা আনুমানিক বয়স 25-25 হইব ফায়ার সার্ভিস নিয়ে আইছে সাথে একজন পুরুষ লোক আইছে বলছে যে জল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পাশে পিডাব্লিউডি অফিসের পাশে নদীর থেকে তুলছে আর কি গিয়ে এক্সামিন করলাম দেখলাম যে পালস বিপি মোটামুটি স্টেবল আছে পেশেন্ট সেমি কনশাস একদম কনশাস না সেমি কনশাস পেশেন্ট তারপর পেশেন্টে তো কইল যে পেশেন্ট জিজ্ঞেস করলাম নামটা সব কিছু ডিটেলস করল কেয়া দেবনাথ ওয়াইফ অফ তাপস দেবনাথ বাসা সুকান্ত পল্লী কুমারঘাট কন্ডিশন বেশি ভালো না পেশেন্ট সেমি কনশাস তো এই জন্যই বুকে জল জমছে কিনা পেশেন্টের অবস্থা তো যেহেতু জেনারেল কন্ডিশনে তো খারাপ আমরা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে পাঠাই দিচ্ছি फियाबा हामजुगनि साक आसो हामथायानि बागै पाइथागो रहर जाखाबनो उनकुटि हांकर साकामनगो पार्टी मुंनि कक्टुमा मानखेनो कुमारघाट साकामनगो थांगै सगैका पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिन खरां।